أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاسو سكوني بيسوغال تاغو دينغرا بلا حقتي الحمد لله وكون وجمندي اللي سري كرومغا وجيكيغا أسوخا وجمندي walla ñagano da kasu ko man dende kisino tanga yalla ganna nyango da kada ngani yalla ganna ide nya na suturanya na wasenya na la garu mo suru nyango da kada ngani yalla ganno da ka kisike watti burebe ga yalla dunai na saharo da kasu hunu no gondi daga no ku walla ganna yampi maka ni gabro noro biranto ku walla ganna saharo su hunundi na wi gulu nyango da ngani Allah mbatte ngam moda ka wokta be ngam marawdatul anwari min shiratin nabil muqtar Allah gana honni be ne wondo da kada ngani woda kana dangido kembaten o magiro ga ko nagala tariku karanga nyeni o foko kulli ji ilmin alim ko gara ko ken ko ta diga mun mo nan dalla an gana teringana dare wallahi o ku garo to ko kero ko yesu anda mi nyimme ki xamne nyen ndorondi ya tariku ke sira ke karanga no gondi an ken qabe ga teringene am bañina teringana dare nye teringana dare limana ganga ko murunde gan tam ko su haranga ga teringay ngara an ga gana teringay njoppa nan dia to ko kadi agara diga mu mogo be an kawa ko tege konno kundu an takaware konno kundu walla kan takawatini kundu an kawa daga na kundu ay tay malik imamu darul hijrati ati sere suntadi gantoga ho tan diga mundo na ho sedi malikinu sakato ku mahari kharle jida ni mino to kuy angen kabe ga terengina banya terengana derega hetanga su usa dulla ga hiyande o ga ki kibe no gondi mesejinu ku suga na yanka anni su tanni waranya ga mangolle ni andara ga mbaju angen nala ga hiyo ku kana firi ati sere sugadi ina ho tandiga mundi na ho sedi illa sahibu hajal khaburi ganda ki khabura gume kundu suralle mego hay malik kitabu ke sarhunu kundu malik gangenyen uyungara nga gananya uyungara ngiangora le minege kutubu sitte ke suwa ngolandi ay hay malik muwata ke su gurjana sasa annam ko maliki ga diga mu kundu ndakawatini kundu angawatini kundu angawaki hadisi ronera adangi hadisi magge mu ke magge rubama sasa na nyine ka sarhu ga du tayo bo ada allah ada dalla me be ka ta sino man melen tay bal eske kinga ko non nanti kenya karanta malikiya bari hali maliki taru nje nan basin gedo kelle mine suyi annabi nyimme nga sedo ko wen khairul ghurni kharni maliki nu groupe ke summa lajina yeluno akhembe maliki nu groupe ke tay an kabe ga ne yanyina teringana ga heta sire ga heta ngasu rubama so nga ke misi ku ke dar su teringana na wutige lige logu gona joppa mo ganduguta bali ira wo karangunin har kitabe ge mi wo garna ira wo karangunin kali man ganga ko murunde gantan kama ga nan dia re ko katawni na ye ka ada kita ko ire da kita kali man ganga ko murunde nyandora de wona ire teringo kuna siro ndada ngondo ko waju kengan tam ma ndiga mu ko suwara nyaga man kollendi annala ga he o ko kana fri oda kaga da waran ko be ande bi nyimme misiden jigi halle kada salle manya wajibi ngaba yu gore jama jalle ni wajibi nyani an kam mallo juru gantano lo juru kebe bangande ngani tay sasa salli haqqati islamin kunni tabene ya ande do ande bi nyimbe batte nga salli haqqati ka salle ke haqqati ngana kinye yugunu de kinye nani faren jalli yugunu go ne ri nani annabi do salle ngame inani annabi do salle ngame bo yugunu ganari na dalla taagunu anay salli haqqati makinye bo kem pakati keta ida meha munantina ina salli khirinde ndabari ko yogonu nati ko idi wara inum pitta hitta me anda bi nyimme ngala gari wara be wutu salli haqqati ngana kinyi ina bu gudu de be nga yogona kharo nati salli haqqati kinyi ma abdullah ibn jedil ansari kengan ta kuyini wadaniyenga aga kuyi wadaniyenga atina bilal kharangundi wadani bogonga parce que bilal nyaga na kharu khande ngai akande ngala tono serega be amuko ida bilal kharangundi wadani mogonga ma bilal ganta wadani ya odanke haro danke lengi angara ga soni gande be sudi manga nam gar soni gande be angara ga islamin de be sudi sali hakati ngana kinyi mangara wadani khande muku kento ko maka sunna tay oda kaga no be lengi ande bi nyimme ngar aga ko jiti madina gangon na madina gangonni igu gorahu lansari gangonni gu gorahu ado iga darobe gi maka katamu kunu ado kanube gi maka katamu kunu annahu kanu yatanafasuna fi injalil muhajirin wa istidafatihim fi buyutihim wa kanu kama qala Allah ta'ala alihum madina gankonya ko Allah mi gadi jakki mo be qur'an no gonde
الذين تبوا والذين تبوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويشرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة هاري منو هاجو نيغناي يوكتو باكيدو يناكي مكونو مكم باجو غناي سو غناي كومغا يوكتو باكيدو يناكي مككي الله تيدا غني كوبي نوغرا ليمانا غانغا خونكانتاكا na limana ganga hunkanta katta mana ila gollen dabari katta gollen ngarini min qablihum na limana ganga hunkanta katta limana ganga hundun ko ngarini yuhibbuna man hajara ilay iwasron munda kubenu gara herego en dabari nalli kattiya wala yajiduna fi suduri muhajata anta besen gonna ko nyini sondo mun ko ni katta mukunu kuy kanu en banani 100% peaceful iwo mukunu munda o suna ko keta ko soni ko ngana ko no suwa ko keta ko maridima ido mukunu ku suwa kundunga ho gan islamini tay ke xanu be alla gadi makan kuto gadi jakete qur'an no ni ande bi nyimmen khayle jidindini xanu nga na aga kuntahu mukunu kudo madina ganko kuna ku be no ga grima kay na li madina ay aga kunta paydo mak lansar ganko kuna ani keta serewo sere sugora kebe yankandi angara serebe raga na yankan nandi ngranga ala aga gunta huido kenna wa kanu 90 rajulan nisbu min al muhajirin wa nisbu min al ansari tanka be serani kubinu ga giri makka ado kubinu ga madina tanka be serani ala aga gunta hi imenaga na aga gogeta huna goto ndidi menaga wa annahum yatawarasuna fima bainahum ba'da al maut ini me ada ki kanu yokotondi haraga da kanu nta wando kebe naga akamanga ibe hinaga na karasu bane na bane ngene kanya ko keta ke sare habe tay kata ke nga yambi jagar ini kete nyime khene hari ke ga na karake do hay sare habe ketare ko selendo ire menga mo be way hay kundunga kata kata ke nga kata ke nga yambi jagar yankana sage kenga ya nyanka halle parce que kenga ya nyanka uhudi kurendangi halle sari bun rabia kebe kana unga sitara abdurrahman bun sari bun rabia igara fatindi uhudi kurengota ada le nyagaru hilli toko na burenga benga maka aya ari kebe gano ngani ari kedi kitenja kuna bureke sukam amadu ngi hokini yakegelo le nyagaru ku hilli aya kegela may dabari ara le nyagaru ku hilli kitel la gara kata ne bi nyimme kemira ne bi nyimme ngatu mana kapalle mon naka aro say bonu ngata kunu ati ne bi nyimme ndangani atamme njengel le nyagaru billi hay allah ne bi nyimme sallallahu alayhi wa sallam ara yimme ngutu kam wara yaganna le mugo hilli hay yaganyu ni le jurmini ay di yimme njimindi ati anga ke amme njenge ke ngatu na burgu menyani ara na burenga ben toko arana burenga bento ko sasa sari agim bakadi kiten jakuna buru kusu kama frein amadu ngi hokini kero le munuma sasa ya khari katanga angi nyimme sa bunu yugo no tittige ngalla danga ni ke hida Allah nabi nyimme nyi brene tay ati le munu ko ga brene mo ko be iran na kenya ko ya serebe ga sikiti ko le munu bere on parce que kini ya khara nyi dagol ni hondi ma ko le munu brene kam mo annabi nyimme ti ya khara daga de shay way khara daga malla gari hi yankande ke khibare no gondi ada harenga la sadi akhinga ati denga nyem maka segena bure kede odo alla ga khibare be yankani kempalle ni khenga yangari yanka nanya le nyugundo le nyakaru nyaga ni lili jakari meselo hajile on sey idi sa zona ke lili jakari meselo hajile on sey ke wara soronga ke ka control ngane tuwano be no wara ko khara ngoni maduna gangri ku ko mon hari ganna salle no sume ngara khen takandi gelli kampodo nyeri aman nabi nyimi wara ko su gara khara ko en mo be o min fadlihi khalita walla shukra lillahi no min fadlihi khalita walla qismatahu allay mem bi si khen takandi ndenga aman nabi nyimi wara ya ma ke wara ya ma malaika ne wara ay men da takandi be ganati kembeti tongui ay ya anyi mena do gere kebe ke tangatu ko gunta to ga to be sakanga kanyi mena do gere parce que alla gara kebe ko anti tongui heti an nan dilil jakari mi ci lu hajilu wona sunya 50-50 ko nganne wona takandi ameriki takandi mo wona takandi france takandi mo ko kay on daga manja kunda wona nya lili jakari mi ci wona nya 50-50 igo ngana tangara gawdu yakare ngana tangara gawdu te silama ko nyinde yakare ndaro yakare nyang mani rene
amma ni rene ko ga ni sadi aki ke gara ke bari jahiliya ko kan ni su makano ngani ya gare ngana kara haram baba ya ke Allah wanyina komenga anna aga ni me akundu anna nya komenga na ila ya gare ngem beti ho silama ko ni da dawla lo ya gare umma sanko sare mo ko kay bo atoko gadi ameriki lingi heti arjanna lingi ni ko franciani ba walla espagnani ba arjanna lingi ni gorna kyaro ingollan no gondi Allah ndo kuma no ngani tayib kata xeyembi cega yankana xeye ngayembi cega yankana anda be ñimme ñi serebe ku agar aka kun citi kubenu naka i ñime xeyene aka kunga citi kubenu naka i ñime xeyene bane ngana kara bane ngane su kana me xeye xeye ngayangari yanka ada ken nasu mana ada ken gurja ada ken buguno ngani so ka ada aka ko ke tokono ngani ada aka ko ke tokono ngani aka ko ke ken citi ndengina tayib igar aga ko ke tahu nugube ida tahu ana sabun maliki nu kanya no gonde Allah farse de ngara madina ganko ko agara tapoli ke do billodi ke be siti me na ara siti ida tahu ana sabun maliki kanya no gonde ana sabun maliki nu kanya di radiyallahu anhum jami'a Allah dunga dengi suma kenya wa kana minhu bil ansar li ikhwanihim wal muhajirin annahu aradu nakhilahum ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsim bainahum liyaqsim bainahum wa bain ikhwan wal muhajirin fa aba har gadinu benu gi maka iri gadinu kusu takunde Allah fare nguriya ho gi maka na bure hari sokantenu iti fare ndanga so takandi fare odo akhinu no Allah fare madungi amadu gadinu ku takandi parce que makango limaja ga madungi takandi makango ni julanu nyei kunta sokanten kibaretu ahanya na gana takandi do makango kunaka itre muguna griya makango ranti topoto ina bono ko a wakati na kenga nabi nyimme akenga nabi yimme gollundi agari madine kembere ga nalay tamaru sine su tamaru le mu hakati ngana kenye ina tamari hugu ko awtu ni konko tamari banu ku nogondi tamaru njuna le mu asuna sare agari atina ken stop ati maga da bari parce que sayabu kuna digan kan ngutu agati maga da bari kum maga agati maga da bari tamaru kura walle me anay kenga he ka nabi de tamari khibaretu agati maga da bari sinabe tamaru malem atiri gi tamare magader itange nyamoto maka tamare wugen gonko hoy nokondi ati wayu hede nday te mogotu nda tamare mogotu de sasa kaga saga nyana mogo be kasa nyana kundu kasa ga nyana kundu ngata na lem o kenyi anyo kuma anyo karano ngani tamare nyi kan kirse go joxe ni no ngani atamare gi madunge lemme tamare ge dalla madunge lemme hari ngama to konko bo o suda kengi ngari tamare gi madunge lemme ko anda bi nyimbe ngar tamare no mu'mininya kira soni nga kirse gore atina tamare ga tana halla ati tamare nyaguno atanga na halla su ati sine ngana timina ata lemme ayida bogade tiya kembe di wahayon ki sala lo wala len kibare ki ida tamare mballa ko yiga nay ma bal ngana mu yiga ko mi jongi ne kirti kartanuku ida jongay tamare nyaga sine nga timina tamare mbuguna lemu ga na lemme jujurum kanyina ti akagari ati nda tamarin kibara tude wahayu heti kasa sakaga sagi katamaru nyana mogo be khada nyakundu kenye ni akaga madunge mukunuku madina ngoku kata ana tamaru kutakandiri yakinu kunaka amadunge parce que makanko ni gulanu nye iranda tamarin kibara dangani anda gadi nuku kinya su gollum barni boni maka ahanyana giro ku yanda hona na kubanu kai ati kebe ganyata tamaru kunda moy itre mukunda hate so kambonuku kana hokino kaso kambonundi kada ka gadi nuntu ko kama kani gollindi kandi hata kana hokino so kam bonu nogondi ida kenda bari fa qabila jalika marina gondu ngekenga radiyallahu anhum jami'an sare bun rabia akenyi siray na burenga benga maka shiri na burenga benga maka aga gonga ta hekendo serebe na kenni abdurrahman ibn awfay ni abdurrahman ibn awfay muhajir na gangenga ni ati abdurrahman dangani ati aksimu mali nginna buren takandini ni sifayni takandu fili mana nganna bure ki ngadi bayti nanya takandu hilli anna karabane ngutu yakaru hilli khani maka nyakku ku hilli anni hay madina ngonda hoda bara ko tanyende tay yakaru ku hilli be gi maganda nyakka ki hay li ngoy ngakana ka tay may ko tabane ko Allah mi gada ko mo go be wala yajiduna fi suduri muhajata hari gana kebe kinanga intakani misinde maduna kangre yaga ko tanyende ko tanyende ka ko ga gira ko no war janna ligeni
angilu ngane no tangana sa kuno ngane 100% duna khibare ke suna ngane hankenye parce que anga madaga nan to ko ang duna su marayme ko tarinya kahiri kote kahiri langere mego karayron kunne kundu ken gallen ko tanga saga nan dalla ni tunga nyugo ngarsa adi atari adi dalla njiri ndi khalsi mbana nyaga nani kemma ni kala khasi gatin kibera khalisi family ki gara kita kenya ma wuyu kita bwara gama tanga be do hojini igunda ma wuyu kita tanga be do hojini bwa ma wono aha ba wono ita kel wala minangara ke ga ngana mo ko sere be do ga den sinedi maken tay duna lingoy ki ga nyam ko mo ku ngada kebe freedom be kita ke duna no gondi idigan kan ne ganati kebe ko ilo duna suna terin kana anta gilli asuna minna sasa angana duna su bira kundu andaga ay silama kun daga no ngani diga minga benni ati yagaru hille gani maga yagaru ku hay kebe gal lingan dangani de anyini hayni ngedati anna kyawtu de kebe gal lingan ken dangani anna kenya hayni na wara ngana wara gana sen na gunda bari anna wutu kwan kam maga nya agi yagare gan tam maga yugo gore ngana ni yagare gan tam maga ko bendi kombo duro ako ala samante ni ati atarangani abdurrahman ibn auf tarangani ati barakallahu fi ahlika wa malika ati alla ganna barakero anna bure kedi na bure kebe angada jonga takandi ni dinna hafu ngutu an kana hafu ngutu alla ganna barakero na bure kedi alla ganna barakero ndungo nuku gadi aina suqukum fil makati nati minna gay mana kada gana ko enta ko minna gay ka ko enati minna fadulluni ala suq fadulluhu ala suq ida tongo ida lumon no ngoy ati ko ngana nya katelle ko enta ko minna gay sakan minna gay kaga kharo yokunga telle kaga telli gaga awa kyan jango ko lengi jula ko nge ko ni ken dandadi especially surtout ko soninga anga danga ta ko be dan anna kunya ko nanga ko be nutu anga ni tirnde ayi wo lemme ko ko ngayreta jula ko ke daru gani lengiya igendere nguni ni la sama ni ana ange mala hiyana am pakala hana nugunu kulla ko nyere ko so ni ngongati kebe ga dan jara anjama ko bombite ngala ta ko ranko enam inta kenyi me ko enanga agarna aha kemma ga ino to ko ga dangana ka hiya ike yaki ke suni dina aka angana tarugunu ku hay angana tere bo anna ko sa simma mi hari kayrnu ko anda allah mi maksadun duna goto koy parce que ko anna kayrnu ngala ne su bidiginu ko hilli ko ngi hakkille ge bara kaygundu gas station hilli so nguni me market ke hay angana ro ke ba keta to kanya ma sondu mu kuna allah maka angar je ganna ke akendi ni katanga kanga ni giri lengi nante kele ina ke jula ko da barana kam maka golle ke sa bonwa de ango ko ben walla ko ndula sama nyeta maka se ha garna an kan daga nyimme nyanga filindi an nan daga ngar je ke mundu anga tani kunya tirndi inten ko dun kulla ko ndangani bali du ga en kanu ndini mo ko be allah ndagarno golle ke no gondi rubama ngara woro golle mbono akenda wa me harsa akem maka ange nganaro gelige ga simondi aga gana ange nganaro anga ganaro simondi jula ko ke no gondi indakar simondi ko be gi hade gana siake serra wasere wor je ko kayeni ngati ko bro nangana kayru ko anna ko se ko anna ko se diyan limana ganga ko niyam kay men ngodo ko benuga farlan jallu ngara gi sallini ko so wado ga sumun tay ati kada sakan no ngoy mana kaga tele ko enta ko ndino be kara non ngoy ida banu khaynu ka saka ida ken no ngoy ali yahude nun jaka ko reego ani ke igada gana ta gono ngani ko yesu gadi ida ken jaka no ngoy amani ko da suwa gana daga ken jaka no gona ni daga no ngani ande daga na do khati kawan den na daga ado henen na daga do shirime atele kunya gaga ama ken da bari ganta koto ada hokita ay mira hokita na bure maga yakini ay mira yakare nya ko anga ken bari sengal la bukhari mo be aga yaki ari kata nabi nyimme nga gari nabi bangi nabi da timisire ngaraye adro konga atanya kam mo ya ti ge ya farende dangani haraga nanya o woliman da bari haraga nanya tamisenye woliman baganya sunna nga kundai angana yakare rondi asembe gandi anna wolima kari asembe gandani o ku ga angodu lengi o mi brege mi o mi nan ko se brege mi li tala li rindo kam kari da gumbonya kari gumbonje menga kari di jegenye sembe ni ngedi na jegen gari ona na la gaye ane o maka metoro kamin ga ganti kar gumbonje menga nda kari de maka kutunga na gude gumbo mirigande soro na ti enyiga
jaxe sembe ngandi jaxe ngari jaxe be sembe gandan no gondi gelli nge sembe kya sembe ngindi nyaqe ngani ri na daga kilo nu karagiti ko bo inaro ira kati nga ko do na ira kati njoro na yigi nganda ga ken ko bo na daga tiyan ko bonda nari annabi nyimme nyimme woli manu honu kati kawande ado henenu kuina kunya goti goti ni meno gondi ni ga ille ngare annabi nyama nyonga bo kanya kare kani kadi yasi moda wa kawarne honu ama woli makari honu agara woli man nyama kasin tabe ara kari ngira way ngi nyaqe ba narondi ni mawli makita khahilla ninga nerni ya genna ni woli manje mengi ni na gumbo ngari sika ninga nerni ga mawli ma sembe ni wona dangay ka suni ngarango do ko xibare ke so dañe ke ke ni saka mo ñe ibo ngana ke da war ke ni saka mo ñe saka mo suweti aga ndam ma bana so ay genni aywa ko to madangi magantaka ya gare wutu anda ki aga ko wari kundu anda bi nyimme ngara ki aga ko be siti makkan gondo madina gonna ala aga o kera ganna nyille gari na tonto parce que debe kedi keta o hay debe nyata barni o hay debe nyata barni de bo o gato ta hono debe no gondiya ona debe ko soit barni keta na debe organize degu mundo tungalle mun na ta goro debe ta gonde ki xanne kam ora ta gonde ki xanne kam ona debe ndabari bono nyana sugana ti wagili na li xano debe kedi angano islami nango islami hetango su hay gille ketana difanda bari na yonto nenda bar bakko dukam tayib wa kanat fil madinati taifatan ukhra yani siwal muslimina takhtalifan anhu fi al aqidati wa dini groupe no hilli madina khano gondi ane kumbeti islaminu kumbeti islaminu yidi na me sokhini aqidan khibare ndi aro dinan khibare aro hisron da on khibare aro hajunun khibare ni me sokhini kesu no gondi kunni kono kay mushrikinu ngano ali ado ali yahudiyanu annabi nyimme de mani dabari ara tapole ndo bilodin citi ara tapole ndo bilodin citi fima bayna al muslimina mishaaqan wa fima baynahum wa bayna al mushrikina wa fima baynahum wa bayna al yahud mishaaqan o akharan wa kataba bijalika kitaban ala ke kitabe sah isu khirata ay kebe ka kitabe ke no ona kitabe ke ta gon ona debe lu o ga din ona debe ncartinu debe luwa nun tanga kini debe luwa nye anya degu mu lemme ba ono kitten campina kamba kimiro dana rebo kata lima mi lemme kimiro dana rebo kata modi lemmo kimiro dana rega dogo dana rega dogi ona saka debe njua kamba amma nya higa na nya ona saka kube nu ga debe ndi ga den sere ma yan kanto tungal lemme ngana da barona danga ay ken debe munondi ne ona sariya ke saka su kamba tay hi hana be agada saha ati mu'minun anna lil mu'minina wal muslimina min quraish wa yasribu wa man tabi'ahum falhaqa bihim wa jahara mahum annahu ummatun wahidatun min dunin nas obenu ga debe gedi rek to way hay shaare habe obenu ga debe gedi way hay shaare habe de anya mushriki yo anya hoyo ho ga debe ke halle keta ge lukuresi oro kunta ko hoy ko kubenu ga giro ha ban kan no gondi o wara ka saka tere ngunni hari nge ari be ga ngara to ko makka inda ga shaare habe ho hon takindana ho gone ro indana ko suma ganya muslime nyali alli ka hinga yaran kunni kembere wa saare hay bona ile continue ne o sumbunga kadi kana to ko mushriki nyaga no ngane kadi ho hon tindana kadi tayib hilandinga ni kebe ona media madianu serega nare khinu kagu ngal yahudiano na libaka kay fono risini nan khena kay gana sere kara khano goni walla fitina gana ware kagu ngal yahudiano serona ka kagu ngal yahudiano serega na sere kari o ku islaminu suna ka haga ona al yahudiya ke ona ka beli auto na diantuga hona maka wasade ndabari na tonge ke tuga ina ka sere ngara bil aks gella gana yo ku islaminu ka kara onda daga no koy futundi kalle gano kida o sere gana sere kari futundi kalle o gana diantuga na kana ka hoyi o suna diantuga so se debe go hata gondina de gella gana ya mushrikinu benu ga hal madina no gondi di samtin o so hede be ga taxuni sere bane ga nare xeno ku islaminu su awa agare xeno ko ngal yahudiya no sere be ga nare xeno ko ngal yahudiya no awa agare xeno ku islaminu c'est ça que o so hede be ge debe ge contrôle na tanga xawa ga dinangam mo dinangam tey ara sikandi dabari nanti onjigi monjigi burundi ndana sukana ra to nyangundana kayedi ni wahidi walaw kana waladi ahadihum har ki ngana debe ge tungal lemmenye degmu lemme nyaga na nyanga debe ge no gondi angana mar dambale ngolle be de borono kitten ciakka degmu lemme ke hina kamma kembiro dana bo kata almami lemme ngana wari degmu be no hogani debe nga degmu lemme nda kere war kengo ta xama wari gara logoy be saxay
agane gelli ken golli bure palani ngane sere tabe no gondi a wasagen ima to de ngelle menena to ken giada ngani xama wari gara golle be saxu e o de gumo lemmen ha xama wari gara golle kebe go ma de be o de o gumi sere de gumo lengi e mbaba bamba sani umatiyahu bi shihati wal afiya alla ga nawda tangana de be genna gani dim ko ne wonda kiteni xama wari ga giri golle be saxa bamba sandere men akin xani de ahabani de gumen awa galli kem palal keta serebe gana munda ina debe ina almami lemme be gana munda ina ken dabari awa tokkano kona ndax saka dabar onda debe nya kundu ngasu debe ligono kitende kade gumelle men dabar hima bugadi ke bana dabar hima bugadi ke bana gana dabari wonati khadi qamatil qiyama no debe nda sikundu annabi nyimmen de walaw kana waladi ahadihum kabenu nda hayta polike do billeli gesidini hara gana nya kadu banu mbere menye sero sero suga to nyangundi ona kaman kitella gana ona alo kebe ganga ona saka kam wa annahu la yaqtulu mu'mina wa la yaqtulu mu'minu mu'mina bi kafiri wa la yanshuru kafira ala al-mu'min wa anna jimma karagandinga ni kebe wa anna jimmatullahi wahidatu fa yajiru alaihim adinahum ta wana mageno serende mu'mini karni ci kafiri kalle manange ngari be go maga mu'mini nyani anga ribe go maga uda gaslama gundi kenni mu'mini nya karabane kafiri nya rangi ngari kafiri ngari annati birimanda mu'mini ngada ngari kafiri ngari mo ganna mu'mini jaga kariya no unta kenda barni anna maga kafir nun qade ma mu'mini nun kam kace be godo alla naga jimmatu alla kace keni banede haro maga yanka o sere maga yankande agana xannu ngini serebe wosuna xannu kiraga una ken xannu bagandi ti yaxe maga serebe gada wardo islami nu ngado ay al yahudiya nu ay ade mande nya waje ade mande nga jabinte nyani o kam ona dem sere suga islama ko gel islami nu o sunya bane sa rehabi segundi serebe gana sere kari ko ga gira kono serebe gana sere kari futunde yuktasu minhu ona bimbagande ndabari illa nyirda walil maqtul ganda angada kubinu serenkari mana angada kubinu serenkari na dan ngani sasa ando serenkari o kumale honan kari sasa diantuga ando serenkari o gamale honan ngari anga ternanta no billi kama de bendi agado serenkari o gamale o ga walla aga ternita no billi kama de bendi khara kari onan kari ti serenkalle walla ga diantuga walla ga wayam bamma ga kesudi wayam bamma ga diadi wayam bamma ga nankari keta ke gelanga nya kebe kam keta hagana kinya Allah na kiti khasuna ka to Allah wanya na keta nay anda dabar ya keta nya mistake nya keta nay ba nya kay ba kenke ngando Allah na kabundinga ni kebe wala yahillu lil mu'min an yusura muhdisan ken daga na mu'min sudangani an ngari ngano ma de bendi bidia gume nyani hilla kapana nyani kiani akondi mangantampi anna dema islaminun kam anna dema mu'minun kam anna dema mu'minun kam ken ka bante nyen mu'minu suma ka obenu hakki kaydi sahana kundu ke haramun danyo suma siriu suru sugas tongoni ti Allah anga tongoni dande bi nyimme anga tongoni nanti kota be garni yalla gare ngati kota la gare anga ribe gana dibendi hilla ka pana ngana ado sundogu mu ngana bare me maka siga halla anga de man tongo ngona dangani kwanda bi nyimme ngati unsuru aga ka jali man aw majluman sire anga rinde ma tongu ma ko tongu ndama ko anga rinde ma nanga rindu ko ngula ko beri simple arabu tamma ka batte ken ko na butam ma khandara ga sakwa gana biriya ga dalla mo madle nga ga ko kede tay andara ga sakwa gana birige mo ko wot nanti ngida ahara tongu nyako ne walla ngo ne kare ahara tongu nyako ni nangani agana daga gari mo wana tunan dana tongu nyako kala garni me hamuno kanyati unsuru aga ka jali man aw majlum anga rinde ma tongu ma ko tongu ndama ko adema tongu ngana ma kengende man den tuindeni annaka hay maka bari ngida walla maka bari ngo ne maka ke dabare tongu ngana yagan din ko ne ga maka ngakapanga ka tongu na maka bagay maka baganga ke dabarne ke ro kil tongu daga na kitikille tongu kan danga ke gira maka ti hay ke higana bo sella anya guni nge ya gunyede maka dunge ke dabarne duna dungo nunga ke mukang wala ke kusa ke hira ke sagundi da angara ke hibe joppa palani ke benan danga dabarne pundu amma ke sagundi ke higana andan ke higana paci debe gena gondi
billahi ya gunan kita maduna gangriye anda andarname tayib annam maga muhdis annam maga kende ma walla kana ka hudu na ka hudu ko lenki ke ko ga dabar ni mobe to ngam mago to ngundam mago la subhanallah goro maga kende bari nan dingi ko nanya nan taba kamballe tata gun taba kamballe maduna gangri no gorombo tata to ngun tama gorombo ga leona to ngun na on daga menyo gundo ngombe no goni tata to ngundam maga kedi de ke ko zamulli nguru ke ya o gura wakalla ndana ko su sere gane ka ga daga nati nan ka to no guina na katta kembira na rekinyanga ona to ngun ndangani ka to ngun tama ka kebe di o gudati no gidana ngade omba ona warda nga ka huge kamma no on takendi tayib وأنهم تمون نغني كبي وأنهم يختلفوا في شيء إيغنا مشوقي هو نغندي إن ساغاندي كاتا الله أدي فاري أنا بنيم من غني بيرنو ما حقتي بي وغنا مشوقي هو نغندي ona sagandi kata الله أدي فاري ona daga ne bنيم من جكاتا أنا كيتو من غاني الله غدا كبي كنا دangani أنا كنا دangani أنا تونغ كنا دangani طيب diga mo ko tanyi ke meeting ke bakati mi mo xam ko ko wara wakino dingira ada ke ko balle ma ko mushrikinu ada Kenya ada mushrikinu ka galle ada wasiqan jahidi idi menagale mana ka hiti be gan ko sa hina do hilla ka panu naga ado al yahudenu naga da susa ado isere gorobe nu wano annabi nyimmel lagandi sallallahu alaihi wasallam nandi sere maga mushrikinya tagalle may la yajir mushrikan malan li quraish annam maga mushrikinya tagalle may anga nyana hinyalle may anga ronado mu'mini be na bijalika intaha ma kana yakhsa minhu annabi nyimmenda ada hoke sayni kebe igungoy akenga ni kanna kebe ado ikunjuga ko ndini kebe ikunjuga kanna kebe ara sahido menagane nanya kahitinga al yahudiyanu ke lahidun tahidu al yahudiyanu ngana ala lahidun tahidu al yahudiyanu naga parce que ari di gani nongani i gawade be gedi nongani bo ke bane be ko grey kenaro mushrikinu nyi ke khari de be no ke bane be ko grey kenaro islamin nduru nyi ko be no islamin no gondi e islama ko ken gondi na laydun ta hadi mena gane o suway de be ken gondo go be no gartini on sharia be o suwa hodina ke odina e o de be ke de gade gana mo so hada barni ku islami duru ko halle nya haykenga igana meso ke be dana kata Allah adi fare hi ke la garam batini tamundi al yahudanu ka ada هو نبي أقرأكو أنهم أمة مال المؤمنين ولهم دينهم وللمسلمين لدينهم وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم من اليهود نكوغا كي كون نصارى نكواني كده شوغا كي لانغري مغبر الدنيا يغا كي بموندا دنا جيليا ما اسلامي لامبوندو كو نوغا دي باتي دنا جيليا انت كي موكي تروندي يكون اسلام غو نيندا اليهود نم النبي دي بري مدينه النبي دي بري دينغران جوي النبي دي بري من خاندي نيا النبي غادي خطبا كم مدينه نكوندي ke kayti be ga sahiya like su gurja kasayna munda keta o kunan to di batenga o jarenga man ni gana ka cella ga gara khanni ga mobe ya ki khuru khan jigo dina ke kamma ancila ma ko ke proud tai mana wosi tai ina munda ina kya ko always nan do ko salama ko keni o salama ko keni gare nyon da ga to ngono to ngunna ga yama ya ki kala inde ke muki trondi ikalla inde ke muki trondi quron ka hisoro ko binan annabi nyimme ngati lata julu taifatu min ummati sahih muslimun no gonda timani qadi jahirina la li haqqi lan yadurruhum man qajalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik suru wakke duna no gondi sunna kenda nya hari yimbi qoranye de wawtuti kittenga duna sunna warina haranga na sunna kenya megetun na megello yimbendi na tuntuma ga dumbuka poi anga naraga ganki tenju buini sunna kenda nya kenye suru wanye ge yakanga mawar alla ga no nya ke ngawdo bonjongu kayga kibi murnu ikalla inte ken kitana de ikalla inte ken kitana koro kanci go dina ge kam tay ati al yahuda num bay wi dina xawa dina no gonde xato ko dina ndi o ko islam ko kemar na sere horsere nan di bay fo sangan ka hoy mati ku be nu ga ku sere xa hudo kara ku ku nya islam ku to ko ci bondin ido ke bandi nga jange ga me iga mati ku na i ku ngarna ku ndo bandi agabe
kamen no gondi 100% asu kanan ka muri asu palasi muri isudo kanyina me yaido kem bandi ga janga e kundu iga ka do dimenju awaiga i hawo islamin su katati ken to bane anna mu go xawni na ke de bardo xaw anay kumba sira xafunu ni kunga kebe no gondi minande iga do rilli kebe asu taxane ju kamen no gondi tanka ben do kabu asu palasi ga jangi kanan ka muri ga jangi palasi muri ga jangi higa suni kenyi i asuni kenyi kete hay islamin ko su katado kenyi kaya hay kede barne kaya hay kede barne kaya hay kede barne ani ka mashallah ala yafiya ati al yahudiya nu odi sunu ora ka suni bane anda baraka kinyi kunga ati annahu ummatu mal mu'minina ban afu yahudiya nu banu khaynu ka yahudiya nu banu nadir yahudiya nu banu ureda al yahudiya nu ati annahu mal ati ummatu mal mu'minina adono kunjuni bane kunni groupe nu yi kayno ya wa anna bainahum nasru ala man haraba ahli hadhihi sahifa awa na demanden da bari awa jabin dinga kakamma sirebe ganati wa ke kahiti bo goda saha kunu sirebe ganati wa gurjana mano woda kaga da kubinu saha sirebe ganati wa gurjana gajangi awa jabi kakamma kana kamande ma kahiti ke sahande amma gurje wala man dahama yasribu ado sire suga nari nan di waxende madina ngonga o su hayde be kedi de ko woda haga kata mo be khanda nga igari annabi nyimme duna musrikin juga kahinanti ndaga annabi do sa islam no destroy makka e madina banu gure daga da golle be da bari khasu kenca ngudde de tarikhun karanga na suyi kenyi ni sembe ngak annabi nyimme ngada siyenkiti di kota be agada hisaru ndabari kamma kota be na senjo njari kamma idi suwa kan nengutu kamonyor do hosere da suwa kan nengutu akota isun kawa inkara sir su ganar nan di waxenno debe ken gondi o su hayonto ne nabarni o su taxo debe ken gondi misra bamare mo debe ke su rawno da sangalu nyake killugume nyake ken na nyahaju qasede ganar nan di wo debe mo ndini khrosu ngiri o ma groupe ngibara do hasande suway batalanjire su ganar nan di wadde be mbolondini khrosu ngiro na yonto ne nabaro debe ngam ken nga jemi dinyana lencire su kam ono debe ke defend ona debe ke ona rawno na silaka humbaro ke waje bin dajina madina ka dungon kam makanya al yahuda nya wan nasara yo ona debe ke ona defend barte ben kam aywa nugudun kullu ko ngodo mena kadi mana kaga na hibe mugo aga kata sikandi ngani kibe kaga na hibe mugo aga kato ko islami ni khano nugudun kullu o kaga na hibe mugo aga kata gai ona kadun nugudun kullu anay jurubo he kambaga hetide nugudun kullu ko yugo no khawadi killen ma gilo kama wonda kita nanti kadi sirem maka kuna le maraka an kuna le mangani ya to nyangundana nga nakatandi anna maka kuna le maraka to nyangundana ngani hartu nganta maka li wona ndemana li wona no ke waje bin tenya kadi karagandi igana kebe to nyawo suna ndema igana bagu kebe igana bagu al yahudiya nyai o kuslamin su angili kallenya ga nyino zo haykalla onan kaw gal yahudiya ni serebe gal ya katonyana ona to nyangunde mbuga kam serebe gana kan o kuslamin wa ga nam bagoy fo no resini to wera ngune ta islamin nyene o wodi nan kam botan ta sere o kiten ta sere an li bagoy fo no resini ndango karni kaka gille xana nga xoy xana yontunde ndabaro kam so al yahuda nun qadi yunfiquna ala mal mu'minina ma damu muharibina nafaqa den karanga nare qadi xana faqa ndini ade ngodo al yahuda nun nguy kitunguru har kelengi jusu ikitenni hoyne bal yedullahi mabustadani ikullangere mbugo de kibe ko ti alla kitunna ko go munyade alla ti da gare ko alla kite abandu ni alla gandi kite ni ne manjuru nguji kato kam i nafaqandini ya na islamin to o ga ganyana al yahudiya ahramun denyini wanna yasribu haram ahli haji sahifa ke kahiti dungo no be nuga madine ahramun denyani anna ke kahiti anna ke kahiti gurja serbe taunte nga madine ko diga mu be nuga sahi kundu anna gurja serbe amma an yakuna bainahum min ahadisi
amma higana wuru serebe do serebe naga kenca gande ko ga gira ko no silami ko no gonde kadi kenca gande ni mani gayi kenca gande ni kata Allah adi fare kenca gande kata Allah di fare ni e khembran nanga nan rek tini gilli khuro sigangonga nan di khana dema mana khembran nanga na parce que hike sunu makango kudi har saydi bonon ta ko keme men I watur ni kata le wure nuka jiwure ina demande mundia na makango ndemo kama ke haramunde nyani kadi do mena gane tammundi antara gana ke kitabe kundu to nyamundana suga gilli wala judubunta yemme suga gilli anga ke kitabe gurjana yesiru bo to honne ke oda kana wara ran kunne kadi qultum ma qultum dela ke be konno ndako telo ge mi caja mbay kala ko batri nyam ay kutino da kana o gua ke be konno ra koni ko ga gira konno digame ke jopandilanga ko siri banam bana ko be nu gari am bay kunya sagarna anga mo hosire me kitadi susu wutu fere anni wara nyaga man gollendi anna free anna la hen kita no ko waram free subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh